বন্ধুরা, আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। তো এই মুহূর্তে চলে এসেছি চণ্ডী মায়ের মন্দিরে, বরিশার চণ্ডী মায়ের মন্দিরে। তো জানো নিশ্চয়ই আজকে 27শে নভেম্বর চণ্ডী মায়ের কিন্তু উদ্বোধন রয়েছে পুজোটি। কাল থেকে পুজো শুরু হয়ে যাবে 28শে নভেম্বর থেকে সকাল 8টা থেকে। তো আজকে উদ্বোধনটা তোমাদের দেখাবো, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে, এক বিন্দু স্কিপ না করে পুরো দেখতে থাকো। আর কী করে আসতে হবে আমি যখন প্রস্তুতি ভিডিও করেছিলাম তখন তো আমি বলেই দিয়েছি। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক এবং তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এসে পৌঁছালাম শখের বাজার ক্রসিংয়ের সামনে। এবার সোজা কিন্তু এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবো মায়ের মন্দিরের উদ্দেশ্যে। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ মায়ের মন্দিরের সামনে কিন্তু চলে এলাম। যেটা বলছিলাম, পুরো রাস্তাটা দূরে কিন্তু এরকম মেলা বসে, সেটা কিন্তু একটা ইউএসবি বলতে পারো চণ্ডী মায়ের পুজো। তো দেখতেই পাচ্ছ প্রচুর কিন্তু এরকম মেলা বসেছে পুরো সমগ্র রাস্তাটা জুড়ে। সুন্দর সাজিয়েছে এই ঘর, এখানে কিন্তু মায়ের যে পুজোর ঘট সেটা কিন্তু থাকতো। তো সেই বাড়িটা কিন্তু খুব মহেশ ভবন বলা হয়। তো খুব সুন্দর করে কিন্তু সাজানো হয়েছে, দেখো বেশ ভালো লাগছে কিন্তু দেখতে। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयोऽयं ब्रह्मचारिणी तृतीयोऽयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थमः पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महादेवो महात्मना अग्निनाथज्वमानस्तु सत्यमद्धोगतारणे भीषणे दुर्गमे चैव भयत्तोषणयङ्गता नातेषं देत किञ्चित् हंसचित्तविमानस्ते ब्रह्माणि उपधारिणि ओ शम्भस्करिके देवी नारायणि नमस्तुते त्रिशूलचन्दाहिभरे महाभीषमहायिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमस्तुते मयूरोत्पत्तिते महाशक्तिधरे लभे कौमारी रूपशनस्वाने नारायण नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भायभ्यस्त्रायनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं शोभं लोचनत्रयभूषिता पातु न सर्वभूतेभ्यः तत्त्वमि नारायण नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूतेशनाथनि गुणाश्रय गुणोमये नारायण नमस्तुते शरणागतदीनाथ हरे प्राणपरायणे सर्वस्वार्थि हरे देवी नारायण नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवास्तमाधाति स्वाहा सदा नमस्तुते चंडिका चतुर्भुजग महादेवी ननालं তোমার মুখটা বছর ধরে যারা দাঁড়িয়ে আছে
কৃষ্ণ জানাচ্ছি। আপনারা আছেন মণ্ডপের আশেপাশে তাদের বলছি আপনারা মণ্ডপটা খালি করে দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব। কার্যালয়, এখানে তোমার যে প্রসাদ তারপরে অনুদান সেই সমস্ত কিন্তু এখানে নেওয়া, ঠিক আছে। আমি পুলিশ কর্মকর্তাদের বলছি যারা আছেন মণ্ডপের আশেপাশে তাদের বলছি আপনারা মণ্ডপটা খালি করে দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব। কার্যালয়, এখানে তোমার যে প্রসাদ তারপরে অনুদান সেই সমস্ত কিন্তু এখানে নেওয়া, ঠিক আছে। আমি পুলিশ কর্মকর্তাদের বলছি সরাত্মিকা শোভাতমস্তয়ে নিত্যে দীঘারাত্মিকা স্থিতা অর্ধরত্নস্থিতা নিত্যা ইয়ানুচর্যা বিশেষত তমেব সংসারিত্রী তমদেব জননী পরা তৈতৎ সিদ্ধতে জগৎ তৈতৎ সিদ্ধতে মনঃ তৈতৎ সিদ্ধতে সর্বং प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयोऽयं ब्रह्मचारिणी तृतीयोऽयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थमः पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महामदैवो महात्मना अग्निनाथज्यमानस्तु सत्यमद्धोगतारणे भीषमे दुर्गमे चैव भयप्रवचननिर्गता नापेशकजयत किञ्चित् ध्वंसचित्तविमानस्ते ब्रह्माणि उपधारिणि ओ शम्भस्करिके देवी नारायणि नमस्तुते त्रिशूलचन्दाहि भरे महाभीषमहायिनी माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमस्तुते मयूरोत्पत्तिते महाशक्ति धरे लगे कौमारी रूपशनस्वाने नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भायभ्यस्त्रायनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं शोभं लोचनत्रयभूषिता पातो न सर्वभूतेभ्य तत्त्वमि नारायण नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूतेशनाथनि ओमात्मय गुणोमये नारायणि नमस्तुते शरणागतदीनाथ हरे प्राणपरायणे सर्वस्वार्ति हरे देवी नारायणि नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवास्तमाधाति स्वाहा सदा नमस्तुते चंडिका चतुर्भुजग महादेवी ननालं। বরিশা চণ্ডী মায়ের উদ্বোধন তোমাদের দেখালাম, তো কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু লিখে জানিও। আমি সিদ্ধার্থ, আজকের মতো ভিডিওটা এখান থেকে বিদায় জানাচ্ছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রেখো, টাটা বাই বাই। ভালো থেকো। আর শিডিউলটা আমি কিন্তু দিয়ে দেবো পুজোর মধ্যেই, এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে দেবো, তো আশা করি তোমাদের খুব একটা অসুবিধা হবে না। চলো টাটা।